सिटी ऑटो में महिला के साथ हुआ छेड़छाड़, स्थानीय ने की जमकर पिटाई, फिर किया पुलिस के हवाले। सिलीगुड़ी के हासमी चौक के पास एक सिटी ऑटो में एक महिला के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। सिटी ऑटो में बैठी महिला का आरोप है कि उस शख्स ने महिला को गलत तरीके से छूने की कोशिश की। सिटी ऑटो में सवार अन्य यात्रियों और स्थानीय राहगीरों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी और उसे सिलीगुड़ी पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज क्षेत्र की दो महिलाएं डॉक्टर दिखाने आई थी। वापस लौटते वक्त वे एक सिटी ऑटो में सवार थी। आरोप है कि उसी वक्त एक व्यक्ति ने सिटी ऑटो में सवार महिला को गलत तरीके से छुआ। महिला ने जब इस घटना का विरोध किया तो सिटी ऑटो रोककर हंगामा शुरू हो गया। स्थानीय गुस्साई भीड़ ने उस शख्स को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी और फिर बाद में पुलिस आकर उसे अपने साथ ले गई। আমরা মেডিকেল গাড়িতে উঠছিলাম, এই লোকটা উঠছিল, গাড়ির পিছন থেকে হাত ঢুকা আমার গায়ে হাত দিচ্ছিল। তারপরে আমি চিল্লাইছি, তারপরে ওই যে দাদাটা দাঁড় করাইছে গাড়ি ড্রাইভারটা বারোকে মারলো। তারপরে ওই যে সবাই দাঁড়ায় আছে। এখন দিনের বেলায় কি বলবো, আর আমাদের তো কোনো সুরক্ষা নেই, আমরা একটু রাস্তাঘাটে হাঁটতে পারবো না। এখন গাড়িতে এত ফাঁকা গাড়ি মানা যায় যে গায়ে হাত দিচ্ছে, লাগতেই পারে, সবাই একসাথে যায়, লাগতে পারে, কিন্তু ওদের ইচ্ছা করে কাজ করতেছিল আমাকে। না, ওই যে এখন পুলিশ আসছে, না এই দাদাগুলো ফোন করছে আবার পুলিশকে। লোকটা হাত ভেঙে দিতে হবে, লোকটা হাত ভেঙে দিতে হবে। আমার নাম রেখাছি না, ওরা পিটাইছে। এখন পুলিশ আসলে কখন থেকে দাঁড়ায় আছে, পুলিশ এখনো আসে নাই, আধা ঘন্টা হয়েছে। এখন খুব বাজে হয়ে গেছে, মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে খুব বাজে হয়ে গেছে। এখন পূজার সময় এখন এরকম যদি জিনিসটা হয়, আমরা সরে বাসি, এখন আমরা ধরে ফেলেছি। হ্যাঁ, যদি এরকম হয় তাহলে কোথায় মহিলারা যাবে? আমার নাম আহমেদ খান। চাকরি করে বলে এসেন্ট্রি থাকে, সত্যি না মিথ্যা সেটা সে বলতে পারবে। আধা ঘন্টা হয়ে গেছে পুলিশ ফোন করা, এখনো আসে নাই। আমি এখানকার আমার বাড়ি ওই মিয়াদের বিল্ডিং এ, আর সেটা আমি ধরে ফেলেছি, একে পালাচ্ছিল, আমি ধরে ফেলেছি একে। আহমেদ খান।